Mao ni ang rason nganong ang mga Bisaya kusog, mutira og punuan sa saging. Disclaimer lang, dili tanang Bisaya mutira og punuan sa saging. Naapoy uban mutira og punong kahoy. Ang unang rason nganong ang mga Bisaya kusog, mutira og punuan sa saging kay walay uyab. Naay ubang mga Bisaya gikapoy na sila sige palpal sa ilahang tabaridoy. Maong kaning ubang mga Bisaya mangita na sila og punuan sa saging. Unya humok ba kinang punuan sa saging og punuan, magkahuna-huna sila nga pwede nila bangagan o gipansak ang ilahang tabaridoy. Number 2, anong ang mga Bisaya mutira og punuan sa saging kay wa lang gid sila lingaw. Kining mga tawhanan ning gikapoy naman ni sila og palpal, mao to makauna-huna na sila adto sa kasagingan. Unya kay tugtan man sila silahang uwag, mao na mubangag sila og punuan sa saging og ilang ipansak ang ilang mga tabadidoy. O ang ikatulong nga hinungdan, ngano nga mga Bisaya kusog mutira og punuan sa saging kay daghan man og punuan sa saging dire sa Mindanao. Wow! Naman! So that's it for today's video guys. Unta na amin natunan. For more content like this, follow me.